često su mi govorili zašto sam se ja bavio još sportom kad su mi bili koljena slabija i rezultati su bili slabiji i tako dalje. Rezultati su samo prašina. Ti se baviš s nečim zbog toga jer to tebi donosi zadovoljstvo. Nekad si dobar, nekad nisi dobar. Nekad zaradiš novac, nekad izgubiš. Nekad si slavan, nekad više nisi slavan. Ali najvažnije je da budeš sretan. Da budeš zadovoljan. Ako tvoja sreća ovisi o rezultatima, onda nije dobro. Onda ćeš biti nesretan kad nema rezultata. Vrlo jednostavno iz toga slijedi da ti ne radiš to zbog rezultata. Ni zbog novca, ni zbog slave, nego radiš zato jer ti to dobro. Svijet gleda drugčije na to. I ja bih gledao drugčije da možda nisam bio toliko mjeseci u bolnicama i godina o tim rehabilitacijama i tako dalje. Niko ne kaže da nisu važni rezultati. I novac, i slava. I sve ono što ti donosi ono ekstra neko zadovoljstvo. Ne? Ali ti ne možeš, oni ne mogu biti tvoja primarna motivacija. Cappuccino? Meni isto. Novi okusi, isti užitak. Biraj okus vrhunske kvalitete. Frank, svaki dan. Znaš šta, jako mi je drago da si uopće došao, jer kad sam vidjela šta se sve izdogađalo, mi smo ovaj intervju dogovorili prije mjesec dana. Tako je, zato sam došao. Znači da si principijelan. Nisam principijelan. Čovjek vrijedi onoga kako vrijedi njegova riječ. To znači da držiš do dane riječi. I mogu misliti koliko sad si tražena roba, jer sam vidjela da si danima na Google pretraživaču bio onak broj 1. I sudeći po tome što se objavljivalo, vjerujem da sve zanima šta će Ivica Kostelić reći. Kak si? Dobro. To je bila samo još jedna u nizu tvojih avanture, ali tako? Dramatično je zato što je puno ljudi uključeno, ali to nije nešto čim se ti ne susrećeš u... Pa čovjek se često susreće s tim, kad si u graničnim aktivnostima, onda prelaziš granicu nekad i to je to. Samo što većinom takve stvari uvijek pokušaš, ne znam, filtrirati ili da kad se dogodi nešto u planini, onda ne mora, ako obuhvaća samo 10-ak ljudi, dogovoriš se s ljudima o ovome, nećemo razgovarati dalje i tako dalje. I to se događa stalno. Ne? Zbog toga jer takve stvari, takve informacije su nikome ne trebaju. I privlače samo negativnost i mrak. A nikome ne trebaju zapravo. I na kraju je uvijek fair da uvijek ostane onak kak je i bilo. A bilo je ovak. Niko se ne interesira za to kad ti radiš tamo, pa onda na kraju nikoga ne treba biti ni briga koje su, ne znam, posljedice svojih grešaka kad si već tamo, ne. Ali, a u slučaju ovom to je bilo neizbježno i tak je to, tak su ljudi saznali za to. Ali, kao što rekoh, u ovom svijetu u kojem ja živim, u kojem se krećem, se takve stvari događaju. Neću reći često, ali ponekad. Ali o njima, naravno, uglavnom ne slušamo, niti se njima hvalimo. Jer neki ljudi se hvale, neki ima budala koje se hvale, joj, pa mi smo sad se borili, pa smo jedva preživjeli. Pa to je loše. To znači da si napravio grešku, evo. I niko se ne hvali svojim greškama. Da. Kako si rekao, što se dogodi u planinama, ostaje među vama u planinama. Pa ako je ikako moguće, da. A reci mi, jesi ovaj put imao samo malo sreće, kako si rekao da je moto obitelji Kostelić u dokumentarcu, je li bilo u pitanju samo malo sreće ili ipak razum i iskustvo? Imaš i sreće i da imaš dobru opremu i da imaš barem da si koliko toliko pripremljen za takav scenarij, evo. To je bitno u cijelom tome. A onda na kraju možeš imati sreće. A bio si pripremljen, odnosno bili ste pripremljeni. Vi ste prvo išli u izvidnicu, pripremili ste teren. Niste vi to tak samo, kako ljudi misle, kao vi ste Da. Bili smo tam 10 dana prije, postavili smo bivake, prešli smo 70% rute smo pregledali s helikopterom i nešto smo čak i prehodali. Tako da
Mislim, ta cijela akcija je, zahvaljujući toj pripremi, tekla glatko. Gdje je pošlo po zlu? Pa kad napraviš pogrešku. Ne? A ko je napravio pogrešku? Ti? Pa ja sam kao vođa, sam ja napravio pogrešku, da. Procijenio si da ipak idete? Jer pratila sam vaš put. Da, dobro, bilo je tu još par stvari koje nisu bile moja greška, ali to je tak. Mene zanima, u detalje me zanima. Stvarno me zanima u detalje, čovječe. Meni to, ali ne iz perspektive nekog. Da, ne. To, da, znam, ali ja o tom neću pričati zbog toga jer niko od toga nema koristi. Možda avanturisti koji će slijediti tvoj put. Nek se jave pa ćemo razmijeniti. Kao ja, prvi put kad sam bila na Velebitu, odradila sam velebitski planinarski put i to mi je onak promijenilo život. I mislim da sad zapravo razumijem tvoje motive zašto se tim baviš. Ali većina ljudi se ne bavi time. Većina ljudi nije otišla s kauča i ne zna Da. Ne razumije valjda taj osjećaj. Pa ne znam, svako ima legitimno pravo da postavlja sam sebi ciljeve. Ovaj put je sestra spasila život. Bilo je to više slojeva. Ali dobro, vrlo važnu ulogu je odigrala. Ja nekad kažem da je meni sestra spasila život. Imam stariju mlađu sestru, ja sam srednja. I u nekom teškom periodu života mala je samo spakirala kofere i došla živjeti sa mnom i sa sinom. I stvarno govorim da mi je spasila život. Da nije bilo nje, ja ne bi mogla raditi. A tebi doslovno spasila život. Pa gledaj, velim ti, bilo je tu više stvari. Puno se stvari mora poklopiti. I jedna je stvar sigurna u takvim pričama, uglavnom su više slojne. I puno se stvari dogodilo u kratko vrijeme. Ok, ali si na sebi imao ronilačko odijelo, što znači da si bio pripremljen za to? Pa to pokazuje da si bio pripremljen i za taj scenarij. Naravno da to nije bilo ishitreno. Ali reci mi, zanima me, to je trajalo čovječe 5 sati. Da, zapravo... Jesi ti nadljudski fizički izdržljiv ili si mentalno? Ok, Ivic, to nije baš nešto što normalni ljudi bi mogli podnijeti. Gle, nije problem biti 5 sati u moru, mislim, normalno nije ugodno. Ljudi idu loviti lignje ili hobotnice sa ronilačkim odijelima isto po zimi. Veći problem je u tome što ti znaš kad ideš na hobotnice da ćeš poslije 2-3 sata izaći iz mora i vratiti se doma, a ovdje ne znaš da li će se to dogoditi. To je glavna razlika, ta neizvjesnost. Ok, ali pomozi mi, molim te, kako onda čovjek, šta se događa u glavi, kako ti A da mi reci koju drugu opciju imaš? Očajavat? Da, dobro, mislim. To je... Očajavati i... I što onda? Onda očajavati i prepustiti. Pa da. Da, i kaj imaš od toga? Pa, znam, to Nema je... nekih drugih opcija. Uglavnom isto da se vraćamo isto u tom svijetu, to je kao kad si na Grenlandu, ne? I recimo ti si 300 km od bilo čega, ti moraš ići naprijed, moraš ići u bilo kojem smjeru, moraš krenuti nekud. Ne možeš se zaustaviti, jer si 300 km od nikud. Znači, opcija nema. Znam. Koja je tvoja igra? Tvoja igra te čini posebnim. Ona te pokreće i inspirira druge. Kako god se krećeš. To je tvoja igra. Intersport. Malo prije spomenuti velebitski planinarski put, pukao mi je karbonski štap, dobro da nisam poletila na glavu, nego na guzicu, poderala svoje fine šminkerske islandske hlače, ali sam se uspjela zaustaviti, Sipar, lipa staza koja nije nimalo lipa i letila sam dolje niz nju. I ok, kad sam se skulirala, digla na noge, jedna prijateljica je ispred, a ne možemo uopće stati koliko se Sipar nam se lomi, klizimo, izmiče, da, to je dobra riječ. I u nekom trenutku Ana počne plakati, ova treća. Počne plakati, ja se okrenem, a ona kako ima prčkavu kosu, zapela je za klekovinu i cvili kao, molim te, dođi, pomozi mi. I ovak pogledam i počne se smijati koliko je nadrealno smiješna situacija.
i zderem se na nju, skuliraj se, ne mogu ja doći po tebe, skuliraj se, ispetljaj se sama, idemo dolje. Tu smo di jesmo i niko neće doći po nas i moramo kak se zove, nastaviti dolje same. Tako da, moj bebi taj mali pokušaj, ali totalno razumijem o čemu pričaš i možda najfenomenalniji opis toga koji je meni zapravo bio u knjizi Nej zaplotnik, u svojoj knjizi Put je opisao zapravo taj trenutak. Kad spoznaš opasnost i kad ju savladaš sa vlastitim rukama i nogama. I tek tada se usudiš sam sebi onako uzdignute brade reći kao, bravo. Ali to je trenutak i već nakon toga brzo život nastavlja i brzo treba ići dalje. Jel ti tako u tim trenucima? Jel imaš taj feeling olakšanja, sreće, zadovoljstva, ponosa kad se uspješ iščupat iz neke situacije? Ovo su koliko je teška situacija. Evo, ovo je. Nisam ništa posebno ponosan. Mislim da iz takvih situacija, ako baš se govori o ovakvim situacijama, imaš razne izazove koje ti možeš postaviti. Ne? Ali kad se dogode greške, onda iz takvih situacija najvažnije je naučiti nešto, a ne biti posebno ponosan ili hvaliti sam sebe i to. To je najvažnije. A iz drugih izazova, dapače da. Iz izazova možeš biti ponosan. Kad nešto napraviš, nemam pojma. Kad si zadaš nešto. Možemo biti ponosni na to kako smo izveli ovu, recimo, traverzu. Ništa. Sve je bilo po planu do trenutka toga. Dakle, na to je nešto što možeš biti ponosan. Ali kad napraviš grešku, to nije nešto na što možeš biti ponosan. To je nešto na što moraš obratiti pozornost i naučiti isto. Ok, šta si naučio iz ove lekcije? Nekoliko stvari. Nekoliko stvari. Nećeš ih podijeliti sa mnom. Ali stvarno su vjerojatno korisne, primjenjive i korisne. Da. Vrijeme broj 1. To se sjećam, nekad si morate paziti kad iznajmljujete opremu da vidite je li ispravna ili nije. Ok. Da. Da. Mislim, i naravno situacija, ne znam, nekakva koja nije svakodnevna, ne, izlazak rijeke u more, ne, znači da struja odlazi od obale, ne. To su nekakve situacije koje nisu svakodnevne. U ljudskom mozgu struja, a ja sam dosta bio na moru, struja se uglavnom kreće uz obalu ili prema obali i tako dalje. Rijetko kad odlazi struja od obale na otvoreno more. To su neke stvari isto koje treba uzeti u obzir. Samo isto su specifične. Mislim da je jako specifična je situacija kad izlaziš iz rijeke u more. Ne? I tako, ima i tu još drugih stvari koje smo naučili. Ne? Ali to su stvari koje će nama biti od koristi i meni kada budem eventualno sljedeći put planirao nešto tako. A nekome kome ću ja sad ispričati to i tvojim gledateljima, njima to uglavnom neće biti od koristi i samo će većina njih, kao što je sada bila, oni su bili strašno mudri jer su oni 1000 puta bili u takvoj situaciji. Da. Pa naravno, znaš da imamo koliko nogometnih izbornika i sportskih komentatora. Mislim, ti si oplovio Atlantik na jedrilici. Pa zar to nije strašnije od isploviti sa kajakom u... Pa je, naravno. Samo, znaš šta je, ima jedna činjenica. Svi, ili jako često, neću reći da su svi takvi slučajevi, ali jako često se pogreške u ekstremnim, kako bi rekao, ljudi koji se bave sa ekstremnim sportovima, u slučaju, ne znam, alpinizam, avanturističke utrke, pa ne znam, ljudi koji žive na rubu, ronjenje, pa onda, ne znam, freeriding i tako dalje.
U ozbiljnim situacijama uglavnom ne stradavaju one. Nego uglavnom nastradaju u nekakvim totalno banalnim situacijama. To je, ako hoćete, pogledajte, to je vrlo čest slučaj. Dakle, ne u ozbiljnim situacijama. Uli Štek, jedan od najboljih penjača 20. stoljeća, on je nastradao na planinarenju. Ne? A čovjek, mislim, njegovi pothvati su nevjerojatni, on je solo penjač. Ne? Ali nije pao sa stijene. Ne? Nego na planini. Pa pao je s nekakvog puta, bez veze. Poskliznuo se, vjerojatno. Da, ili ne znam, isto, jedan od najboljih podvodnih ribolovaca na svijetu isto poginuo isto na nekakvoj zabavi, praktički nije poginuo na nekakvom natjecanju ili tako nešto. Tako da, takve stvari se nažalost često događaju i to je, ja sam to često spominjao, dvosjekli mač ovih svih aktivnosti koji su blizu ruba. Ne? Jer kad si blizu ruba, ti si uvijek blizu ruba, naviknut si da budeš blizu ruba i tebi mnoge nenormalne situacije postaju normalne i onda ih možeš i podcjenjivati isto. A i zapravo zanimljivo je to da u sportu, koliko god ti mislio, ako hoćeš ići daleko negdje, ne? Ako hoćeš postići velike stvari, namjerno ili nenamjerno je bolje podcijeniti nešto nego precijeniti. Aha. Jer precijeniti nešto je defenzivan stav, a podcijeniti nešto je ofenzivan stav. I na kraju krajeva, naravno, i oni koji precijenjuju isto nastradaju. Samo oni uglavnom dolaze dalje. Misliš, precijeniš sebe, a podcijeniš prirodu? Da, podcijeniš prirodu, možeš podcijeniti prirodu. Uglavnom, dosezi kojima se divimo, ne, nisu oni pokrenuli oni ljudi koji su odlučili ostati kod kuće. Jer definitivno ti kad pogledaš nekakve užasne ishode, kao, ne znam, Shackletonova ekspedicija, to je na kraju krajeva bio fijasko. Ali nama danas, do dan danas i u budućnosti će služiti kao primjer ljudske izdržljivosti i ljudske snalažljivosti. Bez obzira što su zapravo nisu uspjeli. Ne? A koja je to ekspedicija, ne znam? To je ona velika Shackletonova ekspedicija na Južni pol. Na Južni pol. Da. Sa onim brodom koji je ostao u ledu zakovan i tako dalje. I zato je, kogod bi bilo, uvijek se veli, pa sve se mora uzeti u obzir. Apsolutno se slažem, sve se mora uzeti u obzir. Najvažnije je planiranje od svega i na neki način spriječiti bilo kakvu mogućnost pogreške. Ne? Ali pogreške se događaju upravo i zato jer ti guraš često preko tih granica, one nestanu, nenormalno postane normalno i onda si uvijek blizu ruba. Ne? A se bojiš? Jel ti još uvijek osjećaš nekad strah? Pa recimo, ne znam, u planini apsolutno da, sigurno, a i na moru isto. Ima stvari koje su puno jače od tebe i u kojima ti kažeš ok, ovo je sad previše, sad ovdje moram sad malo stati ili pribremzati i tako dalje. Ali isto tak u sportu kad se tak na nešto odlučiš, onda gubiš, ne? Recimo. U ekstremnim situacijama to može biti razlika između života i smrti, ali uglavnom kad se natječeš onda uglavnom pokušavaš biti što bliže rubu. Onda isključiš. Pa ne, naučiš se funkcionirati na tom mjestu, na rubu. I to ti nenormalno postane normalno i to donosi sve one i dobre i loše stvari koje donosi.
To je to. Ali to nije, to ne znači da je to neodgovorno ponašanje. I svaki veliki pothvat zahtijeva takvo nešto. Veliki pothvat govorimo o tome da se pomiču nekakve granice. Ne? Zato ih govorimo, to su granice. Ne? Pomičemo granice. Nisu to... Ako bi ostali cijelo vrijeme unutar granica, nikad ih ne bi pomicali. Ostali bi ograničeni. Tak. Koliko vrijeme je igralo ulogu u cijele priči? Vrijeme nije igralo ulogu, pogotovo nije bilo nikakve oluje kaj su pričali. A nije bilo ove najave kao 40 čvorova? Ma da, 50, 800. Ne, vrijeme je dolazilo i fronta je bila zapadno od nas, odnosno jugozapadno, i ta fronta je zapravo donosila tu neku maretu, ali nije bilo aktivno vrijeme još. To vrijeme je stiglo tek kasnije na večer. Probaj nekako objasniti ljudima to, kroz što si ti prošao, se meni čini nadljudskim, i rekao si mi, objasnio si da nisi imao izbora, koja ti je druga opcija, ali svejedno, nalaziš se u nekoj situaciji, nevezano sad za ovu, može biti bilo koja druga. Kako taj mozak funkcionira? Kako si uspio dovesti, kako si doveo mozak da nakon koliko 100 operacija nogu ponovo staneš tamo? Jel ta izdržljivost kreće od odgoja, od tate, jel vam on to usadio? Jel to nešto s čim se rađaš ili možeš to naučiti? Ne znam. Ali stvarno ste fenomen, zapravo i sestra i ti imate to u glavi. Tako da mislim da se možda može odgojiti dijete takvo. Vjerojatno da. Vjerojatno da. Nema... Ne znam kako bi rekao. Mnoge stvari možeš raditi dokad ti nešto ne uspije, ne znam, ako si toliko lud. Sad, normalno u nekim ljudima ima više odvažnosti, u nekima manje, u nekima ima više prodornosti, u nekima manje. Ali je... Važno je da imaš neku motivaciju da guraš u nekom smjeru. Znaš, po meni je možda više od toga je... Meni se ne čini recimo da ti guraš nešto što ne bi imalo smisla. Ne? To mi recimo... Kad u nešto ne vjeruješ, onda ti je bez veze da guraš. Mm-hmm. Kao što si ti vjerovao da ćeš pobijediti na olimpijadi, jel da? Da. I to toliko ti vjerojatno si radio one psihološke vježbe, vizualizacije, ti si toliko vjerovao u to da je to u tvojoj glavi postalo stvarnost. Da. I onda se samo manifestiralo. To je bila moja obsesija. To je bila moja obsesija i to je sve što sam radio u životu 20 godina je bilo usmjereno samo prema tome. Niš drugo ja nisam radio u životu. Sve stvari, sve što sam radio je bilo usmjereno samo prema tom cilju. I onda ti imaš pravo, to je tvoje pravo na to. Ti si sve dao za to. I kad si sve dao, onda je to tvoje pravo da ti to guraš do kraja. Ti si zaslužio to pravo. I kakav je osjećaj kad se obistini obsesija i što onda? Da li se onda pitaš, ok, šta sad? Ne. Onda vidiš, onda kažeš, evo ga, znao sam da sam bio u pravu. Toliko dobar osjećaj. Stvari su sjele na svoje mjesto. Takav je osjećaj. I šta onda dalje u životu? Zanima me kako je tebi bilo nakon što si ispunio svoj cilj i svoj san i kako jedno jutro si se probudio i šta sad? Sad moram staviti neki drugi cilj. Ciljeva nikad ne manjka u životu. Mislim, stvarno. Kako kome, Ivice? Pa ne znam, mislim, svaki čovjek može si zadati svaki dan bilo koji cilj koji hoćeš. Mislim, ako si slobodan, ako nisi, ne znam, u zatvoru, pa čak i u zatvoru si možeš davati ciljeve.
Moraš imati smisao neki, ne? Smisao da ispuniš nešto što hoćeš, da ideš u nekom smjeru, da nekaj radiš, mislim. Za to si stvoren, ne? Ciljeva nikad ne manjka. A druga je još isto stvar, kad si naviknut da cijelo vrijeme, u sportu recimo je dobra ta stvar, kad si naviknut cijelo vrijeme daješ sve od sebe, ne? Onda stanje u kojem ne daješ sve od sebe ti je čudno. I tako da je to recimo samo po sebi cilj. I zato je dobro recimo za sportaši koji su bili vrhunski sportaši, oni uglavnom postanu poslije i vrhunski u mnogim drugim stvarima. Zato jer se radi o tome da su naučeni da daju sve od sebe, ne? Da rade i tak dalje. I da postižeš rezultate. I da postižeš rezultate i ti si usmjeren k tome i kakav god ti cilj poslije neko postavi, ti se ozbiljno odnosiš prema tom cilju i ideš prema tome, ako ti to naravno nešto važno. Pa prilično vojnički, disciplinirano. Da, ma ima tu dosta, samo apsolutno je potrebno se tako odnositi prema bilo kojoj stvari koju hoćeš ostvariti. Ja ne znam koji je drugi način. Mislim, stvari ne budu pale s neba, ne? Mislim, čak i ako povremeno imaš sreće, to nije pravilo. Ti se moraš pripremati i na opciju da nemaš sreće, ne? Ali trebaš uvijek ići napred i to ti to. Jer je u pravilu moraš stalno raditi, ne? A do kad? Znaš kaj, nema... Ja ne volim ono kad ljudi vele, joj, sad kraj tjedna, sad ćemo uživati i sad je gotovo i sad čekamo petak i to. Ja ne vjerujem u takav odnos. Zašto? Kakav petak? Kao kraj? Bez veze si potrošio ove dane koje si živio kao čekajući nešto drugo. Što je poslije ostvarivanja cilja? Poslije je opet još jedan cilj, pa onda opet sljedeći, pa neki pa onaj, pa ne znam. Pa sad si spominjala Zaplotnika. Zaplotnik je najbolja njegov citat je to da čovjek kad ostvari cilj, ne, ako ga je ostvario cilj, onda kad ga ostvari ostane prazan, ne. A onaj koji nosi put u sebi uvijek će imati cilj u sebi, ne. Znači da zapravo radi se o tome da si ti zadovoljan sa bilo kojim ciljem, ne. Razumiješ? To je idealno. Idealno je da idealno bi bilo, recimo da imaš nekakvog radnika koji je motiviran za bilo koji zadatak koji mu ti daš. On je motiviran za to. To je super. Ako nisi motiviran, onda je bez veze. Onda to radiš pol srca i nije ti to. Tako da je isto jedno od najvažnijih principa u vodstvu je da staviš ljude na ona mjesta za koje su oni motivirani da rade. Ne? Normalno neće sav svijet biti uvijek 100% savršen, da će svi raditi samo ono što vole, ne? Ali u kojoj mjeri to uspiješ, to bolje. Ne? Isto za svakog čovjeka. Ja mislim si tako. A šta bi rekao za sebe? Meni ne nedostaje ciljeva u životu. Ja mogu raditi kaj god hoću. Evo, danas sam trčao na Sljeme. To mi je bio danas cilj. Danas mi je bio cilj da trčim na Sljeme. Otrčao sam na Sljeme, ja sam zadovoljan. Bio sam sa djecom na utakmicama. Sljedeći cilj je da skinem videa i da ih složim, jer ćemo u utorak imati video analizu s djecom. I tak dalje. Mislim. I uvijek probaš dati najbolje od sebe. Ne? Je li to samo u glave ili stvarno onako i tehnički ispisuješ te ciljeve na papir? Ne moram ispisivati. Ali nije to ni isključeno. Može neki ljudi vole si napisati ciljeve na papir. Ja sam imao samo jedan cilj sam imao na papiru. Imao sam kalendar koji sam ispunjavao svaki mjesec, ne, u kojem sam zapisivao treninge. Uh-huh. I jedino na tom kalendaru sam imao cilj da želim osvojiti olimpijsku medalju. Ne.
To je jedini cilj koji sam imao napisan. A ostalo, mislim, možeš ti napisati ako te to motivira da pače, ne? Sad nemaš ni jedan zapisan više. Trenutno nemam zapisan, ne. Događaju se u hodu. Ima nekakvih dugoročnih ciljeva koji su ti stalno prisutni, a ima i ovih 100 drugih koji se događaju u hodu. Dobro, ispričaj mi o cijeloj toj ekspediciji. Možemo je nazvati ekspedicija, zato što niko to prije nije napravio, jel tako? Da. Ne znam, isto što se tiče tog ekspedicija, ne ekspedicija, oko toga se uvijek lome koplja što je to ekspedicija i tako dalje. Ali to je, ajmo reći, nekako tehničko pitanje. Otkud Prokletije? Čula sam da su da. predivne, divlja, Čudo. netaknuta priroda. Da, Prokletije su čudo. Stvarno je ono, wow. Dolomiti, kako si došao na ideju? Da. Balkanske Alpe, kako si došao na ideju? Prije dosta godina je jedan moj prijatelj Sebastian Flajs otišao tamo na jug, Makedonija, Kosovo, Crna Gora. I jednostavno je išao istraživati te terene, on je snowboarder i tu i tamo mi je spomenuo nešto o tome. Rekao je, znaš kaj, pa to ljudi uopće nisu svjesni kakve su planine tamo, to je čudo, ono. O tome niko ništa ne zna. Onda mi je slao nekakve fotke, pa mi je slao izvještaj u kojem je nekakva slovenska ekspedicija prešla Šar planinu 20. godinama 20. stoljeća, na skijama isto. I to je bilo prekrasno, onak, isto jedan pothvat za svoje vrijeme. Ali i u jednom trenutku mi je rekao, znaš, Prokletije nisu nikada pređene sa skijama po glavnoj osi. Ne? I to je meni ostalo onak negdje ono, u glavi. I sad kak imaš te ciljeve nekakve, odnosno te projekte, imaš projekt ovaj, projekt onaj, i onda si za sljedeću godinu zadaješ neki projekt. I pričao sam, gle, ja sam rekao Flajsu, gle, ja mislim da bi u sljedećih nekoliko godina mogli mi to napraviti. Jesi ti imao kakav plan o tome? I onda je on meni rekao ovako, ja sam taj plan dao jednoj produkcijskoj kući koja se zove Teton Gravity Research i plan je trebao biti da mi idemo s Kosova sa skijama do Skadarskog jezera, dok se spustimo dole sa planina sa konjima idemo do Skadarskog jezera i od Skadarskog jezera do mora idemo s kajacima. I meni je to bilo super ideja, fantastična ideja. I ja sam rekao, ok, pa idemo sad to onda napraviti, ne? Može, ja ti imam tamo logistiku i sve spremno i tak dalje, to je naravno, nije to uvijek tak bajno, ti moraš sam sebi to sve organizirati, ali ideja je zapravo bila njegova, ne? I ta ideja o prelasku Prokletija. Mene je to intrigiralo zbog toga jer nije učinjeno još, a Prokletije nisu baš male planine. I svi drugi planinski lanci za koje ja poznam u Europi su pređeni već traversirani na skijama i imaju barem jednu traverzu. I onda smo pristupili planiranju toga. Na kraju, nažalost, mislim, ili nemam pojma, nije baš bilo lagano nabaviti konje, pa smo na kraju završili na biciklima umjesto na konjima, ali to je bilo isto dobro. I tu je bilo dosta, recimo, planiranju nam je bilo jako važno ovo da smo došli tamo tih 2 tjedna prije nek smo išli na traverzu i da smo vidjeli taj teren, jer smo na kraju morali promijeniti rutu nešto zbog toga, jer je taj teren, ajmo reći, od Teta, to je jedno mjesto, Tet, Boge, dolina, do Skadarskog jezera je iznimno težak teren. I ja mislim da su Prokletije tamo dobili svoje ime. Uh-huh. Jer ovaj dio Prokletija od Kosova do tog, dakle, Teta i doline Boge mi se čini onak ok, lijep teren, strmo je, ali normalno. A ovdje da li je onak kraški teren s onim jamama, velikim špiljama, pukotinama, baš opak teren. I
I tu smo recimo promijenili rutu, zahvaljujući tome što smo dobro mogli izvidjeti teren i onda smo promijenili smo rutu da smo mogli ići na jedan lakši dio, prohodniji dio. I ništa, to je to. I onda smo izabrali kad bi bio dobar datum, mora biti zimska traverza, dakle mora biti do 21.3. gotovo. I izabrali smo ta 3. mjesec i inače jako pada snijeg, ali htjeli smo imati što duže dane. Tako da smo ovaj puta imali strašno puno sreće s vremenom. I mislim da je prošlo strašno glatko, zahvaljujući tome kad je vrijeme bilo dobro, kad su uvjeti bili dobri. I da je tjedan dana kasnije je palo 0,5 metra snijega. Mislim, u 0,5 metra snijega... Nemoguće. Mislim, to bi bila avantura. Agonija. Agonija, baš to. A reci mi, kako nađeš ekipu? Jel su to nisu prijatelji, to je ok, jedan je bio snimatelj, da. A ovaj drugi je penjač. Da. Kako upoznaš ekipu, jel se stvori prijateljstvo putem, mislim, da. U takve egzibicije ne ideš baš sa svakim, zar ne? Ne, apsolutno. Pa mislim, ja sam na ovo putovanje namjerno zvao alpinista. Ne. To nije bilo putovanje za skijaše. Jer, kao što rekao, ti kad dođeš u nekakav kraj koji zahtijeva nekakve vještine alpinističke, onda moraš imati nekog ko se u to dobro razumije. Tako da moraš imati kao švicarski nožić, za svaku opciju moraš imati rješenje. Ne? I ja sam Matjeja upoznao prije 2 sezone na jednom eventu u Francuskoj i svidio mi se jako onako ko lik, jako pozitivan lik, vrhunski u onome što radi. Penjači su posebna sorta ljudi. Da, skulirani totalno, da, jel da? Je, istina. I onda smo već, tada smo mi raspravljali pa daj idemo neki projekt napraviti. Ja sad, kak ja radim taj projekt, uvijek pozovem nekoga da bude sa mnom unutar tog švicarskog nožića. Ne? I čim sam vidio Prokletije i vidio sam snimke i fotke od tog terena, rekao sam, tu bih htio pozvati Matjeja. I on je pristao odmah. Ne? Znači, čim sam ga nazvao je pristao. I rekao sam također da nemam još nikoga ko bi išao sa kamerom i onda je on rekao da on ima nekoga. I na kraju je Bertrand bio njegov izbor, ali Bertrand je, ne znam, mislim, daleko najiskusniji kamerman kojeg sam ja imao sa sobom na bilo kojoj ekspediciji. Da, vidjela sam šta je sve radio čovjek. Čudo je, frajer, i ta ekipa se na kraju pokazala pun pogodak, mislim, oni su stvarno... A kako karakterno funkcionirate? Ok, razumijem. Da. Kad imate neki zadatak koji treba tehnički odraditi, ali kako karakterno se... Ti si, dakle, vođa ekspedicije, ti si šef. Da. I tvoja riječ se mora... Je, samo ja nisam baš autoritativan šef. Kad se krećeš u takvim, i na moru i u planinama i tak, ti moraš surađivati sa svim ljudima koji su tamo. I ta titula šefa je, tak, mislim, nije to... Ti na kraju odlučuješ o nečemu, ali svatko ima pravo reći što misli i ti na kraju moraš to dobro izvagati. Ne? U ovom slučaju što se tiče poklapanja karaktera, to je sve bilo super. Matej je jako tvrdoglav čovjek isto. Kako to misliš isto, kao i ti? Kao i ja, da, dobro, ja nisam baš toliko tvrdoglav, ali ajmo reći da mislim, normalno je da se ponegdje ne slažeš, ne, oko nečega, ali nikad to ne smije ugroziti glavnu stvar. Ne. I to su uglavnom sitnice. Tako da smo, općenito su ti dečki i u planinama, ja sam rijetko kad, posebno u planinama, nisam sreo baš ljude koji su strašno tvrdoglavi. Mislim da nije, oni ne bi ni tamo ni mogli funkcionirati. Opstali, jel da, planina te nauči. Jednostavno moraš biti onak opušten, kak ide ovak, može i ovak, može i onak, pa dobro, ne znam,
nismo stavili šator u bivak. Ma dobro, nema veze, spavat ćemo van. Da sam vidjela, zaboravili ste. Da. I tak. Tako da je to, što se tiče karaktera, stvarno funkcioniralo jako dobro. Kakav je osjećaj biti toliko dugo u takvoj divljini? Je li imaš osjećaj nekako da se povežeš sa prirodom? Moje ovo malo skromno iskustvo, ja sam u nekom trenutku, ja ovak penjemo se, jako je teško, ja kažem, molim te Velebite, daj nam vjetar, i ono zapuše vjetar, stvarno. Meni ovak suze dođu kao, jeste vi to vidjele? Ono. Ja nekako imam osjećaj da stvarno to nije da sam samo zamislila, nego da stvarno nekako kao da živiš sa prirodom. Je se to tebi događa? Pa ne, mislim, ne znam. Ne mogu reći da sam pomenut. Svako doživljava to na svoj način, pa apsolutno. Ali meni je lijepo biti, nekak mi je iskreno to. I posebno kad smo bili na ovim dužim traverzama Islanda i Grenlanda, ja jako volim kad stvari su jako jednostavne. Znaš, i kad se odriješiš se od tereta ovog svijeta koji ti je... Budalaština. Ma mislim, jednostavno je zavezan za tebe, ali bez veze totalno. Uh-huh. I imaš vrlo jednostavne želje. Jest? Da, imaš jest, spavat, kakvo je vrijeme. To su uglavnom uvijek 3 stvari o kojima cijelo vrijeme razmišljaš. I ono što je jako lijepo isto u jedrenju, u planini, ako penješ i to, uvijek si u trenutku. Nema naprijed i nazad. Uvijek samo to što je ispred tebe. A to je čudo. Ne? Jer prvo, kad se vratiš ovdje, cijelo vrijeme i naprijed i nazad i još te bombardiraju sa 100 različitih informacija koje su potpuno nepotrebne. A tu imaš isključive informacije koje samo trebaš te informacije i cijelo vrijeme si u trenutku. Tako da je... Pa znaš da psiholozi to sad prodaju pod metodu mindfulness. Mindfulness je biti u trenutku. To je baš metoda koju pokušavaju sa ljudima u gradskim sredinama izvesti. Zapravo samo trebaš otići u prirodu. Da. Meni je super to priroda kako ti govori s jednostavnim jezikom i kako ti kako shvatiš da je lijepo je biti tamo. Lijepo je. Stvarno je lijepo. Ko da si udahnuo. Čovjek, možda su ljudi se odučili od toga, ali ja ne mogu reći, mnogi nisu, ne. Ti kad dođeš u prirodu, onda ponekad vidiš, pa tu mi pripadamo zapravo, ne. Tu smo bili tisućama i tisućama godina, ovo je naš pravi habitat. Ali malo je to luksuz, Ivice. Malo to je luksuz. Normalnim ljudima, u prosječnim ljudima sa nekim normalnim poslovima. Zar ne? Gle, luksuz je apsolutno otići na Grenland ili otići na Južni pol, ali nije luksuz otići na Sljeme. Mi imamo sreće da živimo u takvoj zemlji koja je lijepa i koja jako puno mogućnosti nudi. I to apsolutno mislim da nije nikakav luksuz. Jer vi možete otići blizu Zagreba i možete sresti medvjeda i vuka i imamo netaknutu prirodu i u tome treba uživati. Jer ima drugih mjesta u svijetu gdje moraš putovati danima da bi došao do toga, a mi imamo to pred svojim pragom. Istina. Kažeš nekako u prirodi osjetiš se živ. Ma da. Priroda je Cijeniš kad si žedan pa onak dođeš do vode pa cijeniš čovjek pijem vodu. Ili kad si gladan onako pašteta neka najgroznija pašteta ima okus, ma čovječe, $1.000.000. Tako. Ali zapravo, a jesi li tamo nekako dođeš u situaciji kad si svjestan smrtnosti? Kad je to rizično, jel ti prođe to kroz glavu? Jel imaš ti nekakvu drugačiju percepciju smrtnosti? Jel ti ovo nešto promijenilo? Ili je to bio uobičajen dan u uredu? Nije sigurno uobičajen dan u uredu, ali je... Ne znam. Ti kad imaš nekakav zadatak pred sobom, ne možeš baš razmišljati o nekakvim toliko dubokim
mislima kao što je ovo, sad će biti ovo, sad će biti ono. Najvažnije je da se koncentriraš na taj zadatak koji je pred tobom. Drži glavu iznad vode. Tako je. Mislim, ima svaka nezgodna situacija ima svoje zahtjeve, ali je važno je okupirati se sa tim zahtjevima. Tebi može biti to negdje u glavi da to je situacija koja je teška, ne? Ali ti se ne smiješ zamarati s mislima koliko je teška ta situacija i to ako želiš koncentrirano nešto napraviti. Da, ok, u tom trenutku nemaš izbora, a šta kad prođe taj trenutak? Jel te to promijeni? Pa, vjerojatno te promijeni. U podsvijesti ostaje sve zapisano, ne? Ali je najvažnije naučiti. Jel drugačije gledaš na život? Jel više cijeni život ako... Ispričat ću ti jednu situaciju. Prvi put sam išla na ferate i nakon što je završila ferata, već smo se otkačili i sve, skinuli kacige, super, zafrkancija. I na okiću imaš onako okno i svi smo stajali u tom oknu i slikali smo se. I taman krenuo prema dolje i ovaj jedan kolega kaže, aj Điki, Điki mene zovu, ajde još ti slikar, ja kao dobro fotkam, i on stane unutra i ovako kako se primio gore za to okno, to je onak stara utvrda i samo mu je to kamenje osulo se u rukama. A ja sam to slikala. I točno, i on propada u provaliju, dolje iza je provalija, ne znam koliko, 100 metara. I uhvatila sam mu pogled, uslikala sam pogled, taj trenutak kad je on pomislio, to je to. Srećom, on je superman, izvukli su ga GSS-ovci, super su kolege reagirali, polomljen je cijeli, ali cijeli pun šarafa i super je preživio je, baš je imao luđačku sreću. U tom trenutku, i sad ja idem njemu u posjet u bolnicu, a u tom trenutku mi je mama imala moždani, mama je u bolnici. Blagi, nije ništa. I sad ja kod mame i ona se, žena koja je cijeli život domaćica, kućanica i nije ništa proživjela, neki dan je prvi put u životu letila avionom, nije ništa vidjela i proživjela i toliko grčevito se boji smrti. Toliko ju je strah, prestravljena. I odem kod frenda i on kaže, znaš koja zadnja misao mi je bila u glavi, o čem sam razmišljao? Kao, fuck, to je to? I kao pomislio sam, bilo lijepo dok je trajalo. Super. To je lik koji je proživio, koji je ekstrem s bajkom, planinari, alpinist, IT-evac pa mu život omogućava da putuje i da radi na svim kontinentima. Znaš, čovjek koji je stvarno okusio život i on je rekao super, bilo je dobro dok je trajalo. Super. Koja si ti kategorija? Nemam pojma. Ne znam. Ne znam. Ljudi imaju različite doživlje kad dožive taj trenutak. Nemam pojma. U kojoj si situaciji. Pa da, mislim... Ali koji šta ti hoće reći? Kako je... Bio sam u jednoj situaciji kad sam mislio gotovo je. I šta si tad? Ništa. Onda se boriš do kraja. A to je životinjski instinkt, boriš se. To ti tak. Nema tu sad da ti sad o nečemu nekaj razmišljaš i mislim, ljudi vele da se premota život kroz glavu i to. Ne znam da je to tak baš romantično. Ti se fokusiraš samo izvući živu glavu. Ne, ko da, rekao bi da se prebaciš na ovaj životinjski nivo. Jer to je to, instinkt onaj. Ljudi možda ne razumiju zapravo da je ovo tvoj posao, znaš. Možda ljudi zato to tako komentiraju, kritiziraju, jer oni nisu svjesni da je to tvoj posao. Zar ne? Pa, na neki način je, da. Pa, mislim, mogao bi ja i neke drugo raditi. Ma šta bi mogao raditi u uredu nekom? To ne bi. Da se možeš zamisliti da se svaki dan digneš, obučeš neko odijelo, nešto, ideš na neku, recimo neku funkciju da prihvatiš.
Nikad mislim, ne reci nikad. Ne, ja se slažem, nije to, mislim, za sve čovjek treba biti spreman i to. Samo je pitanje jesi zadovoljan ili nisi, jesi sretan ili nisi. Neki ljudi to izvrsno rade i to je super. Ja nisam sretan kad sam dugo vremena na jednom mjestu. Nisam baš zadovoljan. Ali zato recimo imaš takve nekakve sitne izazove koje te potiču. Teško je, neko je sad dobro napisao, znaš kad poslije sporta i svih tih izazova i ovoga i onoga, ako nađeš se u situaciji da si ko Van Gogh pred praznim platnom, a nemaš boje na kistu, ne. Nemaš, malo je, situacija je tak. Niko ne veli da ti mogu tak živjeti, to je bez problema, naravno. Samo je opet velim, da li bi bio sretan ili ne. To je glavno pitanje. I ove svi ti izleti i za tebe isto, i za svakog čovjeka koji ide u prirodu, najbolje od svega što ti oni oplemenjuju i ovaj život kad se vratiš natrag, ne. Jer tamo, koliko god smiješno zvučalo, naučiš cijeniti ovaj život, ne. I kad se vratiš iz prirode, onda si ti tu 100 na sat, profunkcioniraš puno bolje, ne. I svako malo opet otiđeš tamo da bi ovdje mogao funkcionirati dobro, ne. Kad ne bi nikad otišao tamo, onda bi vjerojatno venuo ovdje, ne. Ne bi nikad cijenio neke stvari. Ne. Naučiš tamo više cijeniti to. To je ko kad, ne znam, mjesec dana nemaš struju i vodu, ne, nego moraš rastapljati snijeg. Onda kad dođeš natrag u civilizaciju, cijeniš vodu. Okreneš pipu, zamisli. Cijeniš svjetlo, struju, cijeniš sve te stvari koje inače uopće ne primjećuješ. Naprimjer, lijepo vrijeme cijeniš isto. Jer u gradu ili u civilizaciji je kad se priča o vremenu, to znači da ti je dosadno, pa moraš pričati o nečemu. Small talk. Ali u prirodi to nije tako. Vrijeme je jedan od najvažnijih stvari u prirodi. I tam se vrijeme uvijek uzima jako ozbiljno. Jer ono određuje kakav će to i život biti. I onda naučiš cijeniti, na primjer, vrijeme i naučiš cijeniti vodu i hranu i tako. To traje neko vrijeme dok se opet ne postaneš razmažen kao što smo svi razmaženi u civilizaciji. Da svi otiđemo u dućan i kupimo si čokoladicu, ne. Da, komfortni smo, imamo sve. Razmaženi smo, otvorimo pipu, spustimo svjetlo da gori i to. A svega toga nema u prirodi, a da bi se naučio to cijeniti, moraš otići tamo gdje toga nema. A misliš da su ljudi koji to cijene, koji su na planini, bolji ljudi? Teško je sad reći ko je bolji čovjek. Mi smo svi formirani u civilizaciji, nismo formirani u prirodi. Parafraziram prijatelja iz planinarskog društva koji kaže to je najviše što možeš napraviti za planetu, za čovječanstvo, ići na planinu. Jer svaki put se vratiš kao malo bolji čovjek. Pa ima nešto u tome, nazbog čega, gle, ko prvo, evo recimo s Matijom sad pričali smo dugo, baš tu večer kad smo završili tamo gdje smo završili, kad smo došli u bolnicu, onda smo dugo pričali o tome. On je puno puta ljudima spasio život, ne? I povezanost ljudi u prirodi je veća nego u gradu. Zato jer tamo rijeđe srećemo ljude i na neki način, ja se sjećam, znaš koji je jedan od meni najupečatljivijih trenutaka, bio sam na jednoj regati, teškoj regati koja ide u Irskom moru, i došla je jedna ovak, ne duga, ali dosta oštra fronta, oluja jedna. I jako brzo se diglo more veliko i sad ti si tamo sam, u tome, sam si na brodu i sad taj brod ide i ti sad pokušavaš nešto, pa imaš ovaj problem, pa onaj problem. I u toj strahovitoj gunguli, ne,
odjedanput vidim jedan brod mi sjeće put, ne? A nisam vidio već 2 dana nikoga, ne? To se tako se razveseliš tom čovjeku, ti mašeš njemu, on maše tebi. To je neki probudi se u tebi neki iskonski osjećaj koji su valjda imali praljudi kad su se vidli, znaš, kad nas je bilo malo na planeti, pa onda vidiš čovjeka, wow, čovjek, kužiš. Veseliš se, neko tvoje vrste, I to na planini i na moru se događaju takve stvari. Ali zato što je osobni kontakt. Da. I čovjeka gledaš u oči, pa čovječe u gradu pogledaj kako ljudi hodaju po ulici. Da. Ljudi ne rade eye kontakt, ljudi uopće više ne gledaju jedne druge u oči. Da, tak smo se naučili, to je način funkcioniranja, ali recimo u prirodi što se tiče recimo pomaganja na moru, tamo najljepše priče ljudske požrtvovnosti se događaju uvijek u prirodi. 100%. Jer je stotine takvih priča ima koje su fantastične. Daj mi jednu najbolju tvoju. Super pišeš priče. Da. Super pišeš na Facebook ove svoje statuse. Baš dobro pišeš. Baš se vidi da čitaš i da... Meni je uvijek ostala, uopće nije moja priča je od mog starog. On je isto živio pomalo vagabundski u svoje vrijeme i neko vrijeme se posvađao sa svijetom i živio je na Jadranu u gumenjaku i bavio se samo isključivo podvodnim ribolovom i onda je u nekakvoj gunguli je završio u nekakvoj neveri sa gumenjakom i ostalo mu još, ne znam, par litara benzina i sreo je u toj neveri je sreo koču nekakvu. On veli, oni su kao izašli iz magle ko nekakvi gusari, ukleti Holandezi, ne? Stali su pokraj njega, blizu njega i vidjeli su u gumenjaku u tom kaosu, ne? I pitaju jel vam treba nešto? Pita ga frajer sa broda. A veli, jel imate goriva? Veli, imamo. I mu baci karnister nekakvih 10-15 litara u gumenjak. I kaže, ali to je bilo jako davno, to je bilo, ja mislim, početkom 70-ih. I stari veli, koliko vam sam za to dužan? A on njemu odgovara, na moru je sve besplatno. I otiđu u maglu. I to je bio susret mog starog sa tim ljudima. Tako da, to je jedan susret koji je meni on ispričao i meni su takve, recimo, stvari fantastične. A ima toga dosta u planini. Jer, zanimljivo je. I nije dobro u planinu donositi tu nekakav način funkcioniranja iz civilizacije. Nije to dobro. Jer to je, na planini moraš biti otvoren prema ljudima i pomagati i to. Uvijek. I nema nikakvih nekakvih dijeljenja i to. Da, meni se sviđa taj planinarski kodeks, malo viteški onako. Da. Najslabiji na čelu, nikad ne ostavljaš slabe, svi za jednog, baš je to nekako ispravno. Da, ima dosta tih zanimljivih priča, da. Je li idu klinci s tobom u planine? Idu neka, da. Kako njih odgajaš? Jesi strog? Kaj znači strog? Ja nisam strog u nekakvim generalnim gabaritima. Ja sam jako liberalan. Ja sam stroga. Da. Mm-hmm. I znaš šta od uvijek mislim i mislim da je to zapravo nekako boljka današnjeg vremena, kako smo mi malo podbacili, naša generacija, ti ja smo tu negdje. Ja sam 81. Htjeli smo biti valjda drugačiji od naših roditelja, pa smo onda kontrirali i omogućavali sve klincima i bili totalno liberalni. Ja mislim da je to i da je zbog toga nastao kaos i da je zbog toga većina današnjih klinaca slaba i plašljiva i nekako nekompetentna za samostalni život, jer smo im sve nekako davali na pladnju. Mislim znaš kaj je problem ovog
po meni, gledaj, ko prvo što se tiče odgoja, to je vrlo osjetljiva tema jer svako ima apsolutno pravo odgajati svoju djecu kako god želi. Ne? Moja stvar, moje vjerovanje i cijela sve ovo što ja radim, najvrijednija stvar koja postoji je iskustvo za čovjeka. I onemogućavati čovjeku iskustvo je jedan, to je hendikepiranje čovjeka. I isto tako što se tiče djece. Ne? Ako ja mogu primijetiti, opet napominjem, svako ima pravo da odgaja djecu kako god hoće. Ako ja mogu primijetiti, ja bih primijetio da nije dobro klincima stalno govoriti pazi ovo, pazi ono, nemoj, pa sprečavati ga da nešto učini i to. Kod mene barem treba samo paziti da se ne ubiju, ne. Ali pustiti im i da padnu i da dožive ovo i da dožive ono, da sami što više skupe svojeg iskustva. Ti mu možeš pomoći. Verbalizam seže do određene granice, ali dalje od toga je daleko iskustvo iznad verbalizma. Jer ti meni pričaš kako je tebi bilo na Velebitu, ja tebi pričam, ali to se ti samo možeš zamisliti u svojoj glavi. I ja u svojoj glavi. Ali pravo iskustvo imamo samo kad smo tamo. To je prava vrijednost toga. Ne? I recimo ovo, kad ti mene veliš, pa daj nam ispriča da mi nekaj naučimo. Da, super, i naučit ćete ako vam ja ispričam što se nama dogodilo je to, ali najviše sam naučio ja. Ne? Zato jer to se dogodilo meni. Prema tome, davanje iskustva djeci, ne? Da im se da iskustvo, da ne znam, mi idemo što se tiče prirode, ne znam, pa naučiš kako se zapali vatra, pa kako se podiže šator, pa ne znam, di je sjever, kako se, ne znam, di je sjevernjača, takve stvari, ne. A dalje im pustiš da oni sami nekaj tam grade svoje tvrđave i da se penju na drveće i da, ne znam. A šta misliš, da li je činjenica da ste potekli iz vrlo skromnih uvjeta, ti, Luka Modrić, vi ste bili gladni uspjeha. Odnosno, sjećam se kako si jednom rekao, nemamo šta izgubiti. Nismo imali šta izgubiti. A današnja djeca koja sve imaju i nemaju tu poriv. Kako u njima probuditi taj poriv da budu gladni uspjeha kad imaju sve? Da, to je drugo. To je još jedno pitanje koje je dosta teško. Ne? Zato jer i moja djeca imaju sve. Da, mene je to iskreno kao roditelja najviše... Ne možeš ti umjetno stvarati nešto da klincima nešto fali. Da. Mislim, meni se ne sviđa ta ideja, nemam pojma. Ali to je moguće, znaš, da klincima fali malo tog da budu gladni, kako se kaže. Ne? I da budu gladni uspjeha i da budu gladni svega, te motivacija ta. Ne? Umijeće roditeljstva koje je svako drugo umijeće. Da, teško je jedino kaj nema nikakve škole za to. Ne? Da, a najvažnija stvar na svijetu, što ne? Pa je, formiranje novih ljudi, novog svijeta. Odgoj čovjeka, da. Jel ti sad smatraš taj svoj projekt neuspjelim? Ne, kakvi? Projekt je uspio. Ti si preživio. Pa da, ne samo to, nego, mislim, najsmiješnije od svega, ovo se nama dogodilo kad smo prešli ciljnu crtu, ne? Znači, mislim... tehnički zapravo... Tehnički je gotovo. To se ne računa. Mislim, tehnički da. Tako da je uspješan je projekt. Napravili smo to i sad ta tura stoji. Ako hoće, neko može ponoviti to i to je super, ja mislim, za nekoga ko ima nekakvih tjedan dana da prođe barem dio toga. Mislim, čudo je. Tura je čudo. A šta te drajeva dalje? Jel to stvar ega? Jel hoćeš ostati upisan u povijesti? Jel to ima veze s tvojim egom? Ba gle, ima puno toga veze s egom. Ne? I greške imaju veze s egom. Jako puno. Ali ego je samo jedan dio
Nije samo ego, to sigurno ne. Nema, mislim, meni je ovo zanimljivo. Zanimljivo mi je, znaš, proći kroz labirint prvi. Evo, to mi je zanimljivo. Jer to je tak jedna traverza, to je ko prolazak kroz labirint. Ne? Imaš puno mogućnosti i ti nešto planiraš, ali kad dođeš tamo vidiš da to možda nije moguće, pa onda prolaziš neku drugu rutu, pa tak. To je zanimljivo. Sad kad je to je prođene, taj labirint je neko prošao i sad ti znaš otprilike ko trebaš ići. Ne? Znači, ti krčiš put drugima. Gle, različite su motivacije za projekte. U ovom slučaju je to bila recimo jedna od meni primamljivih stvari da smo mi prvi put napravili tu traverzu. Ali, kad dođem na Aljasku, skijam liniju po kojoj skijaju prije mene 100 ljudi. Uh-huh. To nema ništa, ali opet, mislim, linija je jako teška, ne? I svaki put je adrenalin isti kad ideš niz nju. Makar skijalo već 1000 ljudi na njoj, ne? Prema tome, nekad je motivacija jedno, nekad je motivacija drugo. Mislim, ima puno različitih stvari. Ti kad bi išao na nešto, znaš, to je isto, meni je malo pretencioznost, znaš, veli, pa mi smo prvi ovo sad, pa mi smo onda prvi pa onda možeš biti prvi, ne znam, kad si išao na traške niz ove neboder, na primjer, po stepeništu i tako. Mislim, malo ponegdje to postane smiješno, znaš, kao prvi ovo, prvi ono. Zbog toga nije meni glavna motivacija da budem sad prvi, pa da ovo je sad ovako. Ne, nekad na svijetu ima milijune izazova koje si možeš postaviti, ne. Da li oni imaju tebi smisla, to je najviše, to je važno. I da imaju nekakav cilj, da imaju nekakav izazov, sportski prije svega, kod mene barem. Jel osjećaš da stariš? Kako se nosiš s godinama? Osjećam da starim, naravno. Da, nažalost, to je tako. Kako? Pa vidiš gdje se to vidi? Vidi se na dizanju utega, na trčanju na sljeme. I kako se nosiš s tim? To je stvar koju treba prihvatiti. To me isto često pitaju. To su stvari koje su neizbježne. Ali ja dalje treniram, meni se sviđa ovo, negdje sam nedavno pročitao, piše cilj je umrijeti što mlađi, što kasnije. Pa, sudeći po tvojoj genetici, znaš, koliko ima tata? 86, da, 87 će ima, da. Da, ne, malo dobro, genetika je okej, samo, ne znam, nažalost, ne znam, koljeno moje nije okej. Uh-huh. Pa ne, pa uglavnom, mislim, normalna je stvar, ali zato je važno, recimo, si zadati takve nekakve ciljeve, da treniraš, da ostaneš što fizički sposobniji. Što se tiče starenja, ima samo jedna stvar. Znaš, ljudi trabunjaju o nečemu da je star si, koliko si star u svojem srcu ili u glavi. To su sve gluposti. Postoji samo jedan zakon. Star si onoliko koliko si fizički sposoban. Točka. Kratko i jasno. Stvarno da. Ima ona rečenica koju nadopunjava, zato neki ljudi nisu nikad bili mladi. Hoću reći da ima starih ljudi koji su fantastično fizički sposobni i kad imaš ti nekakvog čovjeka od 70 godina koji može, ne znam, istrčati maraton, on je za nekim 20-godišnjaci ne mogu istrčati maraton. Pa čekaj onda, znači, taj čovjek je mlad zapravo, jel? To se tek počne događati negdje oko 40, jel? Sve do tad može se kao švercat zbog genetike, da si dobar, ali nakon 40 se već pozna da li, jel da? Pa ne znam. Šta bi ti rekao? Ne znam. Svako ima različito je to, ja mislim. Znaš kaj jako puno ovisi o tome isto koliko si se ti trošio u ovom životu prije početka tog nekakvog starenja, prije 40. I gledaj, recimo, moje koljeno je u banani, ne? Moje koljeno je na razini nekakvog invalida, ne?
ali to ima svoje razloge zbog čega je to tak bilo, jer se to tak se trošilo, ne? Neki ljudi se nisu trošili. Na primjer, ljudi koji doživljavaju svoj procvat, otkriju sport, ne znam, 40 godina i nagrnu u taj sport i budu vrhunski amateri. Oni su možda uspjeli sačuvati svoje tijelo duže vremena da mogu ga sad opteretiti. Ja više ne mogu, ne mogu napraviti puni čučanj, na primjer. Ne. Ali možeš odraziti traverzu po prokletijama. Mogu. Na mjestima gdje ne trebam puni čučanj, ja sam super, ali to je moje ograničenje. Nekom drugom to nije ograničenje. Neko drugo može skočiti salto natrag na skijama. Ja više ne mogu. Dobro, ali si ključno rekao, vrhunski amaterizam, nikad to ne može biti profesionalac ako nije od malena. To je druga stvar. Naravno da vrhunski sport je druga stvar. Ali vrhunski amaterizam i tebi isto donosi jako visok životni standard. Ne? Da si fizički sposoban i da možeš umriti mlad što kasnije. Što kasnije. Kako ti zamišljaš svoju starost? Pa da budem što duže fizički sposoban. Ne znam. To su teška pitanja, Ozbiljno, stvarno jesu teška, ne? Zbog toga jer vidiš, često čitaš o tome i vidiš ljude koji su bili sila, ne? Isto, ko moji stari, ne? To je neminovno, to je vrijeme. Nije zavijeka. Nije, da. Nije to je tak. Jel ti imaš neke trenutke kad si kažeš bravo, šta misliš zašto nestaneš i zašto se ne zadovoljiš nekim uspjehom? To valjda prosječni ljudi ne mogu shvatiti što tebe gonja. Zašto ti ne možeš reći super si, uspio si, sad stani. Znaš? Da. Pa da, zanimljivo. Ne znam kada znači stani. Živi neki normalan život. Normalan, običan život. Da. Penzionerski život. Što je to normalan život? Prvo, opet se vraćam ja ne vjerujem, u svojoj biti život je takav da moraš stalno ići dalje. Znači, bez obzira na to si ti ispunio neki cilj, nisi ga ispunio. Ne. Život funkcionira tak da ti svaki dan se moraš probuditi i moraš ići dalje. Imaš i drugu opciju, naravno, i neko veli da su jedini realisti su samoubojice, ne? Ali, mislim, onda, znaš, to su stvari, ako prihvaćaš da živiš, onda prihvaćaš i to da cijelo vrijeme ideš dalje. I da se cijelo vrijeme trudiš. Nismo napravljeni da bi bili sretni, nego da se stalno trudimo. Na neki način je to točno, ne? I zato je, recimo, za mene, znaš kaj je, recimo, za mene je prvenstveno zanimljivo rezultati, na primjer, u sportu, ne? Svi vele, često su mi govorili zašto sam se ja bavio još sportom kad su mi bili koljena slabija i rezultati su bili slabiji i tako dalje. Gle ovak, rezultati su samo prašina. Ti se baviš s nečim zbog toga jer to tebi donosi zadovoljstvo. Jel' tako? Nekad si dobar, nekad nisi dobar. Nekad zaradiš novac, nekad izgubiš. Nekad si slavan, nekad više nisi slavan. Ali najvažnije je da budeš sretan. Da budeš zadovoljan. Ne? I ako tvoja sreća ovisi o rezultatima, onda nije dobro. Ne? Onda ćeš biti nesretan kad nema rezultata. I onda je vrlo jednostavno iz toga slijedi da ti ne radiš to zbog rezultata. Ni zbog novca, ni zbog slave, nego radiš zato jer ti je to dobro. Sad samo, svijet gleda drukčije na to. I ja bih gledao drukčije da možda nisam bio tokom mjeseci u bolnicama i godina oko tim rehabilitacijama i tako dalje. Kad si odvojen od toga što voliš. Jer niko ne kaže da nisu važni rezultati.
i novac, i slava. I sve ono što ti donosi ono ekstra neko zadovoljstvo. Ne? Ali ti ne možeš, oni ne mogu biti tvoja primarna motivacija. Pa, čak, znači, ako ne ostvariš isto neki cilj, ne, zadaš si neki cilj, pa ga ne ostvariš, ni to te ne smije pokolebati u tome da tražiš dalje nekog zadovoljstva. Razumiješ? Jer ima drugih ciljeva. I život je ogroman dijapazon mogućnosti. Sad trenutno baš imam jednu takvu situaciju s jednim klincem koji nažalost, kojem prijeti prekid karijere, a mlad je skroz dečko, ne? I teško je vidjeti, kužiš, za njega kojemu je to cijeli život, da u životu ima još drugih mogućnosti, ne? Ali činjenica je da moramo ići dalje. Ne? Tu ne staje naš put. Sa ostvarivanjem cilja ili neostvarivanjem cilja ne staje naš put. Znači, niti sa jednim rezultatom ne staje naš put. I zato je meni su govorili kako je to super da se ljudi oproste na vrhuncu. Pa meni to uopće nije super. To znači da im taj vrhunac strašno važan. Da oni ostanu u nekakvoj slici, da su oni vječni pobjednici i to. Ništa nije vječno, ne? Ali Anica se oprostila na vrhuncu. I to je super. Jel misliš da se zbog tebe oprostila? Ne, ona se nije oprostila zbog toga jer je bila na vrhuncu. Ali su mnogi ljudi razmišljaju na taj način kao da se treba oprostiti kad si na vrhuncu. Pa zašto bi se oprostiti kad si na vrhuncu? Onda se baš ne bi trebao oprostiti, ne? Jer onda, valjda, sad si na vrhuncu pa idemo dalje, ne? Ne? Ali u svakom slučaju ne treba svoje neko zadovoljstvo vezat s tim jesi ti ostvario ciljeve, nisi ostvario ciljeve, da li si imaš ovakav rezultat, onakav rezultat. Apsolutno to će utjecati na tebe, ti ćeš biti sretniji ili malo manje sretan i tako dalje, ali je bitno ono kaj je rekao Ned Zaplotnik, ne? Ako imaš put, ne? Ako voliš put, onda taj cilj uvijek nosiš u sebi, uvijek ti je dobro, uvijek ideš napred, ne? Ali to je dosta teško doći do toga. Zato jer je sve strašno zamagljeno. Ti moraš znati, naše društvo, sve, ti i ja i to, svi mi moramo ostvarivati nekakve rezultate i od nas se to stalno traži, razumiješ? Ali niko nas ne pita jesmo mi zadovoljni ili nismo zadovoljni, jesmo sretni. Jer se podrazumijeva da ako ostvarimo cilj da smo sretni i podrazumijeva se da ako smo zaradili novce da smo onda sretni i to. A možda to uopće nije točno, ne? Mislim, ima ljudi koji ne zarađuju novce pa su sretni. Da, ali ti misliš da si našao svoj put? Kad? Kad se to tebi dogodilo? Baš me zanima šta si savjetovao ovom mladom kolegi, jer i ti si bio i tebi je prijetilo prekid karijere. Pa ti nisi stao i nisi vidio druge mogućnosti, nego si tvrdoglavo zafiksirao da ćeš ti, da to neće biti prekid. Da. Znaš, kako odlučiti? Gle, tisuće situacija imaju različite motivacije. Ja sam zbog toga jer sam proveo toliko vremena u bolnicama, sam shvatio da je meni najbolje da se ja skijam. Jer shvatio sam da bez pretpostavke da sam ja tamo ne mogu imati rezultate. I onda dođeš na onu foru da zapravo je ono da je Pierre Coubertin bio u pravu kad je rekao važno je sudjelovati, jer kad si tamo i kad si u igri možeš biti dole, ali ćeš reći na kraju dana dobro, sutra je novi dan, sutra idemo opet, ne? A kad nisi? Ja imam šansu. A znam za tisuće onih koji nemaju šansu. I u njihovo ime također ti trebaš ići dalje. Zato jer tebi dana ta šansa, a njima nije. Trebaš ići dalje. Biti zahvalan na tome. Naravno, apsolutno. I to je jedna od najvećih, mislim, neću reći tajni koja nam je skrivena, ali nam u kakofoniji tih svih naših ambicija i potrage za rezultatima, za novcem, za opravdavanjem, za tak dalje. Tu zaboravljamo da najvažnije je da smo tamo. I to je igra. I da si u toj igri, dokle god si u igri, ti ćeš možda i pobijediti. To je tvoja prilika. Ali kad nisi u igri, onda je problem. I onda tek shvatiš, kad si u bolnici,
Ma ja bi rađe bio tamo i bio bi 150 nego da sam sad tu i ne mogu sad to raditi. Skijanje ti je dalo strukturu, disciplinu, sad si u totalno freestyle uvjetima. Da. Koja ti je verzija nekako bolja i sličnija tvom karakteru i draža? Apsolutno freestyle verzija. Ja sam jako volim strašno prirodu kakva je, da ne diram. I freeride je točno ono bit skijanja kakvo je bilo prije nek smo ga mi kultivirali. Jer čovjek, i to je sasvim normalno, čovjek nastoji kultivirati i prilagoditi stvari sebi. I na neki način je isto točno ono da je čovjek mjerilo svih stvari. Ne? I mi smo sve pokušavali sebi prilagoditi, kultivirati prirodu, da ju možemo nekako kontrolirati. Tak, pa smo napravili i staze na kojima se skijamo, pa smo ih uredili, one su fine i možemo uživati na njima. I to je super, ne? Ali ona bit nekog naš skijanja je planina, netaknuta planina na kojoj ti skijaš, bez ikakvog upliva čovjeka. Ne? Samo ti i planina. I to je mene isto privlačilo i u alpskom skijanju. I recimo spustevi i tako dalje, neki stari spustevi u kojima ljudi nisu toliko uplivali na konfiguraciju staze, još uvijek nose taj nekakav starinski duh minimalnog upliva. Napravili su sječinu na stazi i tu su se skijali. U šumi su napravili sječinu i skijali su se po tome. Slalom, na primjer, je inače stara nordijska riječ za skijanje po šumi. Skijanje po šumi, to je slalom. Jer skijaš se između drveća. To imaš različiti ritam, ne? To je ono kaj mene strašno privlačilo uvijek to. Tako da često sam se vraćao, jedino sam bio, normalno moraš trenirati, ne možeš se skijati sa strane staze, moraš se skijati na stazi. Ali je u biti ono što me uvijek privlačilo je ta povezanost čovjek-planina. Cappuccino? Meni isto. Novi okusi, isti užitak. Biraj okus vrhunske kvalitete. Frank, svaki dan. Jesi često bio na granici između hrabrosti i ludosti? Nekako mi je zanimljivo kako sad ljudi vide da si, odnosno etiketiraju te da si lud, a onaj sportski život koji je uređen, discipliniran i tako, i znamo da sportaši prolaze grozno teške ozljede, meni se to čini ludim. Da. Znaš, meni se nekako taj život... Ma ovo sve, znaš kaj ću ti reći, sve ovo možda da je ludo i to, ali to je sve proizvoljno. Sport je pravi test. Naprimjer, ti kad se skijaš, ja uvijek velim, jedan najtežih, psihološki najtežih spusteva je spust u Kitzbühelu, štrajf. Ti skijaš tam po strahovitim strminama, po tom ledu koji nije za čovjeka uopće napravljen i moraš ići preko toga najbrže što možeš. I tvoje vrijeme u odnosu na druge se mjeri u stotinkama. Sve je napravljeno da dobiješ tih par stotinki. I svaka mala greška će te koštati. To je dovedeno do savršenstva. I cijeli tvoj život, kao što sam rekao, je usmjeren samo za dobivanje tih par stotinki. Dok drugdje, na primjer, ne znam, i sa freeridom i sa alpinizmom, to nisu stvari koje se mogu izmjeriti. Da, tu se ne boriš sa stotinkama, nego s prirodom. Da. A ja se uopće boriš s njom ili... Ali je fora u tome, čak i u freeridu ti imaš nekakvu brutalne strmine i ja kad se vratim natrag na ove strmine koje smo mi vozili prije, velim, pa dobro, to više nije toliko baš strmo, ne? Jer puno strmije stvari možeš skijati na planini, ne? Ali tamo na planini možeš malo i prikočiti isto, ne? Kad ti je, znaš, možeš izabrati neku drugu varijantu. U sportu nema toga. U sportu moraš biti full gas cijelo vrijeme. I to je strahoviti zahtjev sporta. I sad, što znači biti lud? I za jedno i za drugo moraš biti lud na neki način. Ne? Ali je...
I druga stvar je također ono, odnosno na prošlo pitanje što je normalno, što nije normalno, kak je čovjek naviknuo da živi, kak je neko naviknut da živi, ne? Ako si naviknut da živiš uvijek u gradu i nisi nikad išao van grada, onda je to tebi normalno, ne? Ali nekom drugom je normalno, ako, ne znam, orlu je normalno da leti, na primjer, ne? A tebi nije normalno da letiš, ne? Pa nije orao onda lud zato jer on leti, ne? Super si to objasnio. Ne, Bili bio sretniji? Hoću reći malo, to je ovak metaforički, ali to je. Super si to objasnio. Bili bio sretniji da si bio brži za ono koliko? Sekundu, 3/6. Da. Jel bi bio sretniji? Pa, bio bi možda malo zadovoljniji. Znaš, čovjek uvijek pokušavaš, u sportu uvijek pokušavaš pobijediti, ne? I pobjeda je onaj konačni neki najviši cilj, ne? Ali ja sam jako zadovoljan. Teško, ne. Mene to stvar, znaš, ono, ti me sad to pitaš, ja se tog nisam sjetio, a vjerojatno zadnji put kad me neko pitao, možda prije godinu dana. To nisu stvari koje mene opterećuju u životu. Nije da to nosiš sa sobom svakodnevno. Ma kak? Ta priča je završena. Ma nije završena, gle, uvijek se vraćam na to, od kud sam ja došao i što sam sve proživio, ja sam osvojio puno više nego sam mislio da ću osvojiti. Tako da, sve ovo to je... Bonus. Ono, ma da. Bonus ekstra. To je onaj ko onaj pjesmi My Way, kak je rekao... regrets, I had a few, ne, bla, bla, ne znam, taj winning and losing, I find it all so amusing, ne? Znaš, to mi se danas čini onako, pa zabavno je to, ne? Ali kaj, mislim, kaj to znači? Osim toga, ja uvijek velim, osvojio sam 4 srebrne olimpijske medalje na 3 različitim olimpijskim igrama. To je dobar doseg. Nije loše. Nije loše. A šta si rekao, koji ti je sad cilj? Ono, kad se vidiš u ogledalo, šta danas vidiš? Jel vidiš skijaša, sportaša, avanturista? Ne. Znaš li što si? Otac. Prije svega? Prije svega. Da. Koliko te to promijeni? Pa promijenite jako, zato jer to su stvari koje nisu pod tvojom kontrolom. Mislim da priroda ima tu neki mehanizam. Promijenite to dosta. Ja se bojiš za njih? Ne bojim se. Bojim se, samo treba kako se svi trudimo, izvesti ih na pravi put. Prestaneš biti, kad dobiješ djecu, prestaneš biti gospodar vlastitog života, ali tako? To je točno, da. Da. A gle, mislim, tak je to, ne? To je tak napravljeno. Ali... jel ti teže odgajati sinove ili kćeri? A vjerojatno te kćeri vrte oko malog prsta, jel da? Mislim, teže mi je, da. Prema kćerima sam popustljiv do krajnjih granica. I to blizanke. Jaoj, čovječe, kad te uhvate, vjerojatno. Da. Ne, to je... Cure su posebne. Sad čuj. Svi vele da su očevi puno više vezani sa curama, pa i kod mene je to isto slučaj. Naravno. Ali čuj, gledaš kak je, valjda, ne znam, od dečki, ti si dečko, pa onda, ti imaš neki stav prema njima, ne, što bi od njih se trebalo očekivati. Ovo su cure, ne znam. Prema njima onak, moraš biti blag, ne. Ne moraš, zapravo. Ne moraš. Ne moraš, ali ne možeš si pomoći. Nek onda drugi neko bude. Nek mama bude stroga. To njoj prepuštaš, jel da? Da. Hvala ti puno što si došao. Baš mi je bilo zadovoljstvo razgovarati. Super. Hvala. Bilo mi je drago.